अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बल्दियाती यानी मकामी हुकूमतों के हवाले से, और इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकली के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क में मकामी हुकूमतें जो फ़ाल हों। पाकिस्तान में हमेशा ही हुकूमतों, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से रेजिस्टेंस देखने में आती है जब भी बल्दियाती हुकूमतें या मकामी हुकूमतों को फ़ाल करने की कोशिश की जाती है, और उनके इंतखाबात में ताख़ीर हमने हमेशा देखा हुई। और गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि जब मकामी हुकूमतें जो थी तमाम सूबों की और इस्लामाबाद की, जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर गई तो उसके बाद दोबारा इंतखाबात के इनेकाद में बहुत ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जिसके बाइस इलेक्शन कमीशन में मुतअद्दिद बार सूबों को बुलाया गया, वहाँ पे उनकी सरजनिश की गई और बिल आखिर कामयाब हुई इलेक्शन कमीशन सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद में। और वहाँ अब इस वक्त बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो कायम हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में भी बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो काम कर रही हैं और कायम हैं। लेकिन दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी तक बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात नहीं हो सके, और इन दोनों जगहों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। यानी कि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात नहीं हो सके, और इसी तरह पंजाब में भी बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात नहीं हो सके। और मुतअद्दिद बार वहाँ पर जो बल्दियाती हुकूमतों के, मकामी हुकूमतों के कवानीन हैं उनमें तरामीम कर दी जाती हैं, जिसके बाइस जो इंतखाबात का इनेकाद है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है। और इस्लामाबाद के हवाले से हम बात शुरू करते हैं तो आज कौमी असम्बली में हुकूमत जो है एक नया बिल ला रही है, तरमीमी बिल ला रही है, जो कि इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के हवाले से है। और इस इस्लामाबाद में जो मकामी हुकूमतों का कानून है उसमें तरमीम की जा रही है, और इस तरमीम के मुताबिक अब मकामी हुकूमतों की मुकम्मल होने पर मुद्दत, या जब मकामी हुकूमत फ़ाल नहीं होगी तो हुकूमत एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकेगी। माजी में हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर 6 माह के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात होता था, लेकिन अब हुकूमत जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकेगी जिसकी कोई मुद्दत जो है वो नहीं दी गई। पहले मकामी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमत 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करती थी। एडमिनिस्ट्रेटर के पास मकामी हुकूमतों के इख्तियारात होंगे और वो मकामी हुकूमतों की तरह जो है वो काम कर सकेगा। ये वो तरमीम है जो आज पेश की जा रही है, और जब तक मुंतखब हुकूमत जो है वो दफ्तर संभाल नहीं रहती, मकामी हुकूमत जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो काम करते रहेंगे। अब एक और भी बात आज इस जो कानून में तरमीम पेश की जा रही है उसमें है कि मकामी हुकूमतों के साथ साथ अब एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी टैक्स नफाज का जो इख्तियार दे दिया गया है। और जो तजवीज़ की गई है, जो आज तरमीम पेश की जा रही है, उसके मुताबिक मकामी हुकूमत की तजवीज़ करदा टैक्स की तस्दीक के बाद हुकूमत इसे पार्लियामेंट में 15 रोज़ के अंदर पेश कर देगी, और पार्लियामेंट के पास 60 दिन होंगे कि उस तरमीम जो टैक्स तजवीज़ है उसको मुस्तरद करे। और अगर वो 60 दिन के अंदर उसको मुस्तरद नहीं करती तो जो तजवीज़ है, टैक्स तजवीज़ जो है, उसको मंजूर तस्वर किया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो मकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर को हिदायत जारी कर सकेगी, और जो मकामी हुकूमत है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करने के पाबंद होंगे। ये वो तरामीम है जो आज पेश की जा रही हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की मुद्दत अब उसकी जो 6 माह की पाबंद थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात रह सकेगा, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर को जो है टैक्स भी नफाज का इख्तियार दिया जा रहा है। साथ में एक अहम बात ये भी है कि अब पार्लियामेंट से जो है वो मंजूरी ली जाएगी जो टैक्स नफाज किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में दिलचस्प बात भी बताऊं कि इस्लामाबाद में हमने देखा कि बल्दियाती हुकूमतों के क़याम के लिए मुतअद्दिद बार जो है वो टैक्स जो बिल्स हैं उनमें तरामीम की गई, यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो 2021 फरवरी था उसमें यहाँ पर जो इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत थी उसकी मुद्दत जो थी वो पूरी हो गई थी, जिसके बाद ड्यू है, अब तक इलेक्शन ड्यू है इस्लामाबाद का। और 31 दिसंबर को, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, 31 दिसंबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल अनाउंस किया था जिस पर उस वक्त इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका था। और अब आप देख लें कि 2022 के बाद अब 2025 जो है वो भी अपने इख्तिताम की जानिब है। 2021 इस्लामाबाद में कोई भी मकामी हुकूमत नहीं है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे पंजाब में। अब पंजाब में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी बल्दियाती या मकामी हुकूमतों का क़याम जो है वो अमल में नहीं लाया जा रहा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को अब एक अहम इजलास जो है वो इलेक्शन कमीशन में तलब किया है। इससे पहले जून में इसकी हियरिंग हुई थी, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से जो काम पेश हुए थे उन्होंने 3 महीने के लिए जो है वक्त मांगा था, लेकिन अब वो 3 महीने पूरे हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 8 अक्टूबर को इस हवाले से हियरिंग करने जा रहा है। और कुछ रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन में पंजाब
میں بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا تھا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت، جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا تھا کہ پنجاب میں جو لوکل حکومت ہے اس کی میعاد جو ہے 2021 میں ختم ہو چکی ہے اور 5 مرتبہ یعنی کہ 5 مرتبہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو ہے وہ ترامیم کی گئی. اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت بھی شامل ہے. اور الیکشن کمیشن کو اس ترامیم کی وجہ سے 3 مرتبہ حلقہ بندیاں کرنی پڑی، الیکٹورل گروپس کی رجسٹریشن 2 دفعہ کرنی پڑی، اور اب 6ٹی مرتبہ جو ہے پنجاب میں جو ہے قانون سازی کا جو ہے عمل وہ جاری ہے. اور الیکشن کمیشن نے متعدد بار جو ہے پنجاب حکومت سے کہا کہ آپ جو ہے مراسل تحریر کی، ان سے میٹنگز کی کہ آپ الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی کہ پنجاب میں وہ انتخابات کرا دے. اور اب بتایا گیا جو اجلاس ہوا تھا اس میں سیکرٹری نے بتایا الیکشن کمیشن کو کہ 2 جون کو جو ہے الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی تھی گزشتہ، جس میں پنجاب حکومت کی جانب سے جو حکام پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا جو قانون ہے اس پر ریویو کیا جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اس وقت کیونکہ بجٹ سیشن چل رہا تھا تو کہا گیا تھا کہ ہمیں کچھ 3 مہینے کی مہلت دی جائے. اب 3 مہینے کی جو ہے وہ مہلت دے دی گئی ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے قانون سازی کے متعلق ابھی تک کوئی پروگریس جو ہے، کوئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اور الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت میں بلدیاتی حکومت کے انتخابات پر انتہائی مایوسی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے اپنی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے. اور پنجاب حکومت کے حکام کو 8 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اب طلب کیا، جس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. اور اس کیس کی جو سماعت ہے الیکشن کمیشن کا جو فل بینچ ہے وہ کرے گا. یعنی اب 8 اکتوبر کو پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات میں تاخیر ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور ساتھ میں آج ہی کے دن قومی اسمبلی جو ہے اس میں ایک اسلام آباد میں جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کے انتخابات کے حوالے سے جو ان کا قانون ہے اس کے حوالے سے ایک ترمیم بھی پیش کی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ پنجاب جس میں مقصد مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وفاق اسلام آباد جہاں پہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہاں پر ابھی تک مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکا. جبکہ اس کے برعکس کینٹونمنٹ بورڈ، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کو اب کافی عرصہ ہو چکا ہے، وہاں پہ انتخابات کرا دیے گئے تھے. ان کی جانب سے بھی بہت ریزسٹنس ہوئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن ان تینوں صوبوں اور کینٹونمنٹ میں الیکشن جو ہے وہ کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی. لیکن پنجاب حکومت اور اسلام آباد کی جانب سے الیکشن انعقاد جو ہے مقامی حکومتوں کو بااختیار کرنے کے لیے اور جو ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو نچلی سطح پر اقتدار کی منتقلی ہے اس حوالے سے ہمیں ابھی تک ریزسٹنس دکھائی دے رہی ہے. اور اب الیکشن کمیشن کل اس لاہور پنجاب میں جو بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات میں تاخیر ہے اس کے حوالے سے ایک اجلاس کرنے جا رہا ہے 8 اکتوبر کو. جبکہ اسلام آباد میں اب ترمیم ایک اور حکومت جو ہے قانون میں ترمیم لا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح باقی صوبوں سے انتخابات کا انعقاد کرایا بلدیاتی، کیا اب بھی پنجاب حکومت اور اسلام آباد جو ہے ان دونوں میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکے گا، یا الیکشن کمیشن باقی صوبوں کی طرح ان دونوں جگہوں پر بھی انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ کرانے میں کامیاب ہوتی ہے. جی